Utep, menge dan tumanara wonga sali menge mari gira, menge mari gisawira, na wonga so wonyira findu mengira, kare so wonyara findu basata wira. Khaya nu yi kan yi wonga enfe na nangilira. Donc toujours on femme au moins humanité classique café nam toujours mon fait fala di dossier belele na mais on kata fait na toujours on a relief womboro makui alors ko ra kulu yati onomo woni diriger de kiana re fe na on mo fande wo be o ka fulu ni wo woni kui mbaragi dine ra fe fala wo be mbara ku ra fe fala wo be wa ça dit sous développement folo mo fe na kama ira kui ira kui ni be ira e mun dine gbete tungo iso dine gbete parce que emu la mera so dine gbete menge marigi kui na kan so wo ira naki na minina ira culture kui ira culture na naki ira dine na naki emu la mera na rabolo menge marigi na tungo ana so ira rita menara aluma na lo nume iyete kanna et puis mun bara menge marigi trai parce que ira tradition na naki imula mega menara bore ne na imposer wo ma ne tan na kolongo na fefire ne be nane ni woto o salimi gambira o mun siga mo so me ga na église ku o mun siga mo sa salima o ma yele mane be parce que itan abara fire be ko gi tan bara me yete kanna parce que inu ala trahi ina tromper afandu atanse na ambirin so yira abirin fire na nara ahui so ne yira adine so yira khita menara ali mane alu mane alu ibara mina rafi birin kui imuna yete kanna kamenge mari gitinga no ira findi musulman nano asira mini mana bo ibiriki nenu haluwa mani findi chrétien na sira mini mana bo kiri na bo birikiri nenu ima to bori biri ne be nan fari mbara flo be sous développement nan naki fe na mabire wo benaki bure tambazi na parti na mai sembe so to na parti na mauta na minimiser fe laki na to wo munu ma avancer de won bilin fe kambileri biri sali wala mane wonga won yarabi wala mane wonga kunu na fi sese munu wonga de yare ya munu wonga de yare alu mo wongile na gambi na tui menge dan tuma na wen fi wongwira me mbare idine ga fi fale be e fi biri inventé ki ana gi soirée fa ki ana anna constance ire Paul de Tasra na leri ya num bori a o matample gamfe ordonné ma ki ana anu wo mana bibliothèque ne na meni ne birin gamfe ordonné ki ana ana na successeur na 345 leri 392 pour ma temple die ni jos mbara wo ma sende fanga fe folo be sende epati febiri na bane me birin délégué ni na me ga fa ga epati convaincu muno epati convaincu di wo ma mathématicien sende o ma diod ga digine nan na ki mathématicien bilibele nan na Alexandrie meni epati rapatrie à Cyril et nan délégué na fema parce que fa ne question posée na buma na question na se bu me muno ya bide parce que itan fama na Jérusalem regoro de ki yana menge mari gi fama gi miracle ra bade ki yana so wi ka mini ki besa da question kire na tout se buma o fa fe wo Jérusalem na anti de na ki na matière akile be mende fire wo beke na matière na exister déjà on a fait na ambirin fana fait na ki o bara to mo me ga penser na ki ana o san la na o mi na ngli manaki na la voisie na chimiste na penser mini remenne rien ne se crée rien ne se tout se transforme rien ne se crée rien ne se perd tout se transforme la voisie maklo o rappeler na wayira non on a origine yiri nanaki et parti racine de origine yiri c'est-à-dire on la mane on ga bilin on yete kamma o mo bilin on yete kamma on woni da gire fe na re kui on woni da gire fe na re kui on a dine na ran ku ka ku na ran ba wo yira on no ma yare to de
Umu no ma créer de, umu no ma inventer de. Mbara folo ibe gife bi wule na ra ife ne yibiri fala wo be ki histoire et puis we ka fil wo ma gara miri na wo ma littéraire bele na. Mbara folo be il ni préparé psychologiquement. Il a culture linguistique ina yana. Il a ma stade betene. Il a civilisation structurée ma kiana mbara na folo be ça dit domaine na c'est incontournable il no faut que dengi na domaine c'est obligé il y a dengi littérature ma il y a dengi philosophie ma il y a dengi histoire ma mbara na folo be na domaine lettres non sciences humaines lettres littérature na donc na sciences humaines na ki garani basé ni na ma na histoire non philosophie na men mbara folo be mo gara folo philosophie ma jamais il no me retrouver des on a dunia na ben de fun yifare ki kay mu kare folo philosophie ma febri yifu mané ma mbara folo be e garani na diriger mi ma parce que étant ki kitabu masto e sende arabi ira leer na mbara folo be et tout ça masara fi ga hui parce que fanna transformer folo ni ga hui e kata folo na si ga hui ira na idée de progrès fa folo mi hui na leer ine. Et minimum na période noire qui est na l'air iné parce que na savay na plateau mbara fa ni birin kara au moins ni birin persécuté na l'air iné asani ya attaqué folo moment l'air na sende Florence ya attaqué folo l'air na parce que faut tete ki na kitabu birin sa de ga wo ga école singena na bi meni république na singe formé Florence na meni o mana littéraire biri parce que ne biri considéré comme paganisme na donc ne biri dirigé mais ne biri un architecte ni qui na peinture ne biri fait biri sika mais ne biri ne parce que Léonore na enfant na nera chef de file la meni parce que tant nous opté république nambe ya ko na l'air ma église etam nous opté monarchie nambe na l'air ma parce que tant nous na ça dit symbole de sende nanaki sende symbole de despotisme nanaki anu répression parce que liberté tant natanu la république tant natanu liberté na symboliser et tant benu na symboliser monarchie absolue na symboliser nanu basé répression nama anu despotisme mais muno ima to nanara sende to franc-maçon ene madame folo ifa Europe centrale bikira na ki son EDB organisé tout et tout na Thomas Osene a fait folo obenaki na fait so ma Allemagne qui a Bismarck ne fa parce que eta fala ma inu sende grec et singera na ne woni eta nu ne birim barke Amerique na nanira mais wule na nanara ton non vanda non frère ni itagira ça ima to itayatu na tuna fi comprendre parce que hanya wo masebeli na ne ira itayatu tuna fi comprendre birin do ne sono c'est des civilisations culturelles créées pour les takambe mara flo be na ina vie littéraire ni birin fala mo be de ki ni biri inventé manaki kana littéraire ni de ki na biri wule nara ni birin fait inventer ina na nira ni mu na vi yora bari ni mu na kharan yora bari parce que étant sauf le science qui l'air mundum mbara flo be na Florence les ré na Tolède et ça école na Tolède men Espagne et sa traduction na singe for men parce que mbara flo be na Sorbonne na ki et ça de haut lieu de théologie na ki doctorat de théologie na to no karam men na l'air. Donc il faut sauf le science qui na l'air ine philosophie garam folo merera efindi tagira ba folo anu histoire o bara tu réveil fa folo ki ana o mbundi rataro wi parce que étant basé na mo mbundi rataro wi étant basé na mo ko non di na menne donc et nous natière état et contrat signé manalaire na ki sonon alors ko dine rano wotan wonyi gride e ro ra wi ba wira alors que tanga business no manière de qui ana fanyira parce que ni tam mali mané
ima to nani mali na monarchie fait parce que bo re tanto na monarchie fait be tamu na formation tamu na bego ni tamu voter na be ima to nana re ne ya na ru ibiri na bira folo ene ya na ru ibiri na bira folo complètement donc le contrat na ne tagi ima to alukioki enu ne complémentarité ne tagi we wunyira bi wo bile wo yete ka ma menge mari gi wo yin na so wo nyira sadi ne fi gbegbe na me ne wo mbe donc ha won naraba ha won bile ne fo wora wo me wo yete ka na lu mo ne alu won wo ma menge mari gi trai menge dan tuma na wo yen fe